हाँ जाऊ যাবতীয় সতর্কতা যা যা প্রয়োজন সমস্ত কিছু জারি করা হয়েছে প্রশাসনের পক্ষ থেকে। আমরা দেখছি প্রকৃতপক্ষে একটা উইন্ডি সিচুয়েশন বলতে যেটা বোঝায়, জোরে হাওয়া বইছে, সেই সঙ্গে বৃষ্টি হচ্ছে, ঠিক আছে। দীঘার সমুদ্র বস্তুতপক্ষে এখন উত্তাল। সুপার সাইক্লোন আমফান যত এগিয়ে 9টা পাখাপাখি आमको गोटे फोन आसला जे महाकालपड़ा से जानरपुर जन स्त्री लोक प्रेगनेंट स्त्री लोक अच्छा से पेन हो से गछ सब पड़ी रास्ता से आसी पारना आम पाखापाखि 20-22टा खंड गछ काटिकी आणिलु से बहुत पेन होता बैटरी तो पिला होगला आम सीएससी रे नहीं कि पहुँचेदेलु झीटे आज्ञा करते चैनल को जब नुआ निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर पाखर बेल आइकन टी दबाई दिंतु और आपंकर सांग साथी मान शेयर करने को भूलु।